Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurul Huda, Unitar student doing degree in psychology. Thank you for volunteering to be interviewed for our assignment. Okay, so before we start, could you please introduce yourself? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, my full name is Roslawati binti Mahmud, but also known as Madam Sheila. I've been teaching in Mara for 16 years. Alright. I've been teaching in 3 different institutions. I started with Maktab Rendah Sains Mara, and then I changed to Institute Kemahiran Mara, and then College Mara Kuala Nerang is my 3rd institution in Mara. So basically in overall in this 16 years of experience, of teaching experience, I've been teaching for English as well as for these 3 consecutive years, I've been teaching for pendidikan moral as well. Alright, that's all. Okay, so the first question: how would you view yourself as a teacher in your career? Okay, I would say as just to inform you that actually my degree is not related to education at all. It's not related to teaching at all, but then due to my passion, so in teaching, all right, so I changed my career from an engineer and then into a teacher, all right. So due to that, I would see myself as a passionate. I have passion in teaching, so I am positive and passionate towards my career. So I would say I have my enthusiastic in my life to make other people to get the knowledge that I deliver, not in terms of the content itself of, okay, for now I've been teaching in English. Not only that, but then I can deliver all the things. I can share my experience. I can share all the knowledge that I have. Not only that in English specifically, but other than that, I also want my student to get the other point of view of other people's, so that I would be able to share this to the students, so that most probably the students will get better decision making in the future. Thank you. Okay. So the second question: have you ever come to experience any events that could affect your feelings or thoughts towards your point of view of life? Yes, definitely. For all these 16 years, okay, specifically in teaching, all right. I would share my experience where after 2 weeks of registration, okay, after 2 weeks of registration, where all the at that time I've been teaching for matriculation program, okay, and then after 2 weeks of registration, meaning that the student have already started their class and everything, okay, so but then while I was waiting in front of the main office, and then suddenly I heard the sound of a van is coming, all right, and then I just approached the owner of the car, and then I said, okay, boleh saya tolong, and then that old man replied to me, ya, saya nak daftar anak saya. At that time I was thinking inside, macam dah 2 minggu dah daftar, apa lagi kan. But then just to please him, so I said it's okay, jom kita masuk ke office dulu.
At that time, I'm trying to entertain him. Okay, just want to ask him a few questions to get to know what the reason is all about. Okay, and then I explained to him that Encik, sebenarnya pendaftaran dah 2 minggu lepas. Okay, and then what he replied to me, I can still remember all those feelings, the facial expression and everything, where dia cakap dengan I, oh, saya tahu 2 minggu lepas, tapi masa tu saya tak ada duit lagi sebab jagung belum masak dan belum dijual. At that time, as a teacher, saya rasa macam, my God, there are so many people out there are struggling. It's not that they don't want to get the education, but then I feel that, Masya Allah, ada sebenarnya ramai orang, they want to get education, they want to get all the facilities that the government specifically provide to them, but then some of those people are having problem where, you know, in this context, I see that Sheila, you still have a huge responsibility towards the community out there. Most probably you are teaching in College Mara, Kuala Nerang, but then you have to go outside to get to know the you know the needs of other people to get education. So this is totally change my point of view in my career, because I feel so, my God, I am so, most probably I can contribute to the students only a few in my classes, but then I feel that yes, you still in need, Sheila, all right, in this profession, in this education field. So those are the experience that I guess that change my point of view in my teaching. Thank you. Dia jadikan you lebih bersemangat. Yes. Okay. Okay, now the third question. What are you most worried about at the moment, and if it can be solved, how? Alright. I would say as the thing that I'm most worried about is, the first thing is the number of students that have been registered in higher education institution. Alright. I would say not only in this Mara institution, but then overall in our country is having this, I would say, critical problem where the students are unable to see a very clear goals in their life, where education is very important, not only now but then in the future. Education is not only have been seen as for career, but then is actually is a way of life, where in Islam also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asks us to get knowledge. All right, yeah, I do believe that most of them say that the knowledge is not only to enroll yourself in institution, in education institution. You can get knowledge in many other ways, but then for me this is a very critical situation where everybody need to curb this before it get worse, spread out to our next generation, where they see education is no longer promised them an income. So for me, the issues that has been has been discussed in Parliament in whatsoever level in education and Ministry of Education, even though, but then I would see that if this issue cannot be curbed faster, I would say that our generation would be in what so-called
danger. Because for me, education is very important no matter what career that you will enroll in. That's it. Okay, question number 4. How do you motivate yourself to enjoy what you have been doing till now? Okay, just like what I said before, in whatever profession you are in, the things that you need the most is passion. Passion meaning whatever circumstances or whatever I would say challenge that you faced, when you have your passion towards that, you will embrace all the challenge with easy because you have the passion. Alright, because in teaching we also have I would say that the evolution of teaching. Alright, for example, previously the teacher have been teaching with chalk and talk. Alright, and then at that time the teacher need to equip themselves with the knowledge in that particular era. But then moving towards the generation with all this technology, with all this education technology, the teacher also need to equip themselves to get more knowledge, to use the technology in teaching, as well as to equip themselves to get better knowledge, so that the generation that they will be teach will get better and I would say generation that ready to embrace the challenge in the world, not only in Malaysia anymore, but then the students that would be able to handle any problem that they will face in the future. Thank you. Okay, last question. What traits do students expect in their teacher? The expectation of the students is, if a student is not learning the way you are teaching, then you must teach in the way he learn. Meaning, the expectation from the student is different from time to time, because you are teaching from generation to generation. So in other words, you have to equip yourself with the things that the student expect. Alright? If the student expect for you to use all the technology in teaching to make them understand, then that is the expectation that you should fulfill. In other words, it's not only the knowledge, but then the feelings. You are teaching them not only from the book, because the book, the student can assess all the I would say the content. The student can assess anywhere. They can assess the book. They can assess all the other materials about the content. But then the feelings, the passion that you deliver, the love, the caring, the advice that you deliver to them, all those things will I would say will fulfill the student's expectation. Okay. Alright? Okay. Thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Sihan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nurul Huda, pelajar degree in psikologi daripada Unitar. Ingin buat temu ramah terhadap Cikgu Sihan berkenaan tajuk berkenaan subjek psikologi in learning. Baik. Okey, so soalan pertama saya, apakah pandangan anda terhadap diri sendiri sebagai seorang guru? Okey, baik. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Sirhan Anwar bin Mat Syari. Okey, saya berasal daripada Terengganu dan dah mengajar di Kolej Mara ni dah selama 15 tahun. Okey, saya mengajar subjek bahasa Inggeris. Okey, tentang pendapat saya tentang diri saya sebagai pendidik.
Okey, so seperti Puan Huda tahu bahawa di college ni ataupun di mana-mana institusi pendidikan pun, cikgu ni dia bukan mengajar saja. Cikgu ni dia ada kerja-kerja hakiki, dia ada kerja ad hoc dan sebagainya. Okey, jadi kalau untuk kerja hakiki saya sebagai seorang cikgu yang KPI dia adalah nak pastikan budak berjaya, nak pastikan kelas berjalan, nak pastikan lesson plan ada, apa-apa semua tu. Yang tu pandangan saya rasa saya dah menjalankan tugas dengan cemerlang. Okey, dengan cemerlang. Maksudnya apa-apa requirement, apa-apa KPI, apa-apa kehendak yang college bagi untuk akademik tu, tugas hakiki tu, saya jalankan. Okey, masuk kelas, lepas tu buat intervention kalau perlu. So sebagai cikgu, saya rasa saya dah buat kerja yang cemerlang. Okey, sebagai pekerja pula, sebab kat college ni kan kita kena handle program, kita kena buat benda-benda yang macam-macam tu lah. Okey, yang tu pun saya rasa alhamdulillah cemerlang juga. Sebab setiap tahun kan kita akan isi LPP, so kita tengok KPI kita berapa persen kita boleh buat. So setakat ni alhamdulillah cemerlang. Okey, dari segi macam mana nak kata, bukan rakan sekerja, maksudnya daripada segi kerjasama dengan rakan sekerja pula kan, yang tu saya agak kurang sikit sebab faktor kesihatan saya tak bolehlah nak move sangat dan sebagainya. Tapi apa-apa yang saya boleh bagi pertolongan, contohnya dari segi consultation ke apa-apa, boleh buat. Tapi benda-benda yang melibatkan movement, melibatkan kena bawa budak pergi mana-mana ataupun sukan ke apa, yang tu saya kurang cemerlang sikit. Okey, so tu saja. Terima kasih. Okey, Cikgu Jahan, soalan yang kedua ya. Pernahkah anda terlibat dalam situasi yang mengubah sikap dan pandangan anda terhadap orang-orang di sekeliling anda? Yang mengubah sikap dan pandangan sepanjang 15 tahun saya kerja ni, ada banyak lah. Okey, dia sebenarnya masa saya mula-mula masuk dalam bidang pendidikan ni, saya bayangkan bidang pendidikan ni sebenarnya dia macam banyak ada positive vibes kat sini. Mungkin persekitaran kerja yang seronok, kita mengajar student pun dengan rasa seronok dan sebagainya. Sehinggalah dah lepas 5 tahun kita dah tahu dah selok-belok kerja dan sebagainya. Kita tengok dalam tempat kerja pun ada office politik, ada birokrasi, ada double standard dan sebagainya. So tu menyebabkan lepas 5 tahun tu saya adalah rasa macam burn out sikit. Saya rasa macam tak seronoknya mengajar. Bangun pagi nak pergi kerja pun macam termenung dulu. Sikit-sikit rasa macam nak MC. Jadi itu disebabkan banyak faktor lah. Ada banyak faktor tempat kerja, mungkin ada faktor kawan-kawan yang toksik, ada juga kadang-kadang mungkin ada faktor pengurusan dan sebagainya. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, jadi suatu masa dulu yang saya kata saya masuk dalam profession perguruan ni dengan penuh dengan positivity, semangat dan sebagainya. So sekarang ni dia dah jadi turun menurun. Mungkin saya pun dah macam tak adalah bagi 100% macam dulu kalau dulu memang aktif. Sekarang ni pula tambah pula dengan faktor kesihatan. So rasa semakin malas, rasa semakin bila orang bagi kerja tu rasa macam tak nak buat. Dan rasa macam itulah, mungkin fikir dah bila nak pencen. Macam tu. Itu je. Soalan seterusnya, bagaimanakah anda mengatasi sesuatu masalah yang sukar yang anda hadapi dalam profession anda di bidang perguruan? Okey, so pengurusan masalah. Okey, so pertamanya biasanya bila kita ada masalah ni, otak kita jadi berserabut lah. Banyak benda yang nak kena fikir dan sebagainya. So kalau di pihak saya, pada mula-mulanya saya akan tengok dulu, okey, apa masalah yang saya sedang hadapi.
masalah tu dengan student ke, masalah tu dengan rakan sekerja ke, masalah diri sendiri ke, ataupun mungkin masalah dengan pengurusan ke. Okey, so kita identify dulu apa punca masalah. Okey, apa masalah tu. Bila kita tahu masalah tu, lepas tu kita tahu lah apa punca masalah dia. Dan lepas tu kita akan deal lah masalah tu mengikut pertamanya saya akan ikut apa yang college prescribe kan. Katalah kalau ada masalah tu dengan student, okay, so biasanya masalah dengan student ni kalau kita tak dapat nak handle, kita boleh pass kepada mentor ataupun pass pada unit counselling. Counselor boleh uruskan. Kalau kita ada masalah dengan rakan sekerja pun, kita boleh jumpa kaunselor ataupun mungkin boleh minta nasihat daripada kawan-kawan yang lebih senior dan sebagainya. Sama juga kalau pengurusan, dia ada flow-flow dia, macam kena buat apa, bukan kata kerja dia panggil apa, kena buat surat ke, yang penting bukan surat layang lah. So sebagai contohnya, saya pernah ada masalah dengan pengurusan, bukan masalah dia sebenarnya masalah yang kecil, dia sebenarnya macam misunderstanding, miscommunication, tapi oleh kerana ia melibatkan saya dan pengurusan yang lebih tinggi, jadi benda tu agak besar, sebab kita pun rasa aku dah silap ni dan sebagainya. So apa yang biasa saya buat, biasanya kita bertenang dulu, kita tengok dulu macam mana bagi tenang supaya kita dapat berfikir dengan rasional sikit. Lepas tu tengok apa option pilihan yang kita boleh buat, sebab benda tu miscommunication. Contohnya mungkin kita boleh jumpa sendiri, direct bos kita, approach dia, okey, beritahu cerita ni masalah sebenar apa sebagainya. Ada setengah bos dia tak suka pekerja dia direct approach, so mungkin kita boleh jumpa ketua jabatan dulu, minta nasihat macam mana nak buat dan sebagainya. Okey, tapi itulah, masalah ni di mana-mana pun ada. Okey, kita memang tak dapat lari daripada masalah. Kadang-kadang masalah tu memang dalam kawalan kita yang buat masalah. Kadang-kadang masalah tu masalah di luar kawalan kita, orang lain punya masalah tapi kita kena ke apa ke. Tapi secara generally saya rasa pertamanya kita duduk dulu, bertenang dulu, kita assess keadaan tu. Adakah masalah tu sangat besar sampai kita terpaksa turun pergi minta maaf ke, ataupun mungkin masalah tu saja diperbesarkan, mungkin tak ada apa ke. Okay? Lepas tu kita ambillah tindakan berdasarkan apa yang kita fikir betul, berdasarkan apa nasihat daripada kawan-kawan, nasihat daripada tu. Okay, tu je. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Zihan, soalan seterusnya, siapakah atau apakah yang memberi dorongan kepada anda untuk menjadi seorang guru? Dorongan Pendorong. Macam mana nak jawab? Saya dilahirkan dalam keluarga pendidik lah. Ayah saya merupakan seorang cikgu dan jawatan terakhir dia guru besar. Pengetua sekolah menengah lah, sebelum dia pencen. Tapi dia tak adalah macam bagi impact yang macam aku nak jadi cikgu jugalah. Okay. So tak ada pun kaitan dengan tu. Saya rasa saya mula-mula minat jadi cikgu ni adalah apabila saya pergi ke praktikal. Okay. So sebelum tu bila masuk, bila buat diploma pendidikan, kita kan diberi teori, beritahu nak classroom management macam ni, nak buat macam ni, semua kan, tapi semua tu teori. Okay, masa tu tak minat lagi, tapi bila dah masuk, bila dah praktikum, kalau tak silap 3 bulan masa tu praktikum, jadi rasanya masa tu saya dah mula rasa seronok lah. Saya seronok interact dengan student, lepas tu rasa seronok mengajar. So saya rasa yang utamanya adalah selepas praktikum tu lah. Terima kasih. Dan soalan soalan yang terakhir, apakah impak karakter dan moral seorang guru terhadap kejayaannya? Apakah impak dan moral dan karakter? Apakah impak karakter dan moral seorang guru terhadap kejayaannya? Okay, so pertamanya karakter, keduanya moral. So pada saya dua-dua tu adalah benda yang penting lah untuk menjadikan seorang cikgu tu cikgu yang hebat. Cikgu yang hebat tu dia kena ada karakter guru tu ada. Kalau bekas kalau mantan pengarah kami Puan Syariah, dia kata cikgu tu kena roh
cikgu tu kena ada. Dia orang nampak dia jalan pun orang tahu dia tu cikgu. Karakter. Dan moral tu pun sangat penting sebab cikgu ni adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia. Teaching is the, apa istilah satu mana tu, teaching is the profession that teaches other profession. Okay, so cikgu ni dipandang mulia. Kita sebagai cikgu ni kita menjalankan kerja Nabi sebenarnya. Okay, so dua tu penting. Jadi saya beritahu kat student saya, biasanya setiap tahun kelas pertama saya beritahu bahawa cikgu ni dia seumpama buku yang terbuka. Okey, maksudnya awak belajar something daripada cikgu ni bukannya daripada yang dalam buku teks ke apa ke. So cikgu ni buku yang terbuka. Kita boleh belajar daripada cara dia bercakap, kita boleh belajar dengan cara dia berdiri, cara dia interact, cara dia senyum. Maksudnya orang akan pandang cikgu. Sebab apa dia cikgu? Orang bila dia kata cikgu, bila cikgu tu mengajar, dia kata kamu kenalah jadi orang yang amanah. Jadi student akan tengok cikgu tu, dia tu amanah ke tak? Adakah dia cakap saja? Jadi macam tu. Jadi terbuka. Jadi saya akan beritahu kepada student saya, apa benda yang kebaikan yang kamu tengok kat saya ni, yang kamu rasa kamu boleh tiru ke apa ke semua, ambil lah kalau benda tu yang baik. Tapi kalau benda tu yang tak baik, yelah, kalau benda yang kadang-kadang kita pun tak perasan tapi benda tu tak baik sebenarnya, yelah, belajar juga daripada tu bahawa benda ni jangan ikut benda ni. Okay, so cikgu ni dapat saya dia adalah buku yang terbuka yang mana student akan tengok dan belajar apa yang dia patut belajar, apa yang tak patut belajar. So dua benda tu, karakter dan apa namanya tu, moral tu sangat penting lah. Karakter dan yalah, moral tu. Dia boleh belajar yang tersurat dan tersirat. Betul. Dan yang keduanya, moral ni pun sebenarnya pada saya dia melibatkan motivasi. Okay, so bila kita dalam bidang perguruan ni, motivasi tu sangat penting supaya kita tak adalah macam yelah, supaya kita dapat bagi impact kepada orang lain. Tak adalah macam kita pun rasa tak seronok, kita pun masuk kelas pun kita tunjukkan diri kita yang buruk terhadap student. Okay, so saya juga biasalah beritahu kat student, kita kena setiap hari kita kena jadi the best version of ourselves. So the best version tu merangkumilah karakter kita, moral kita dan sebagainya. Itu je. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum. Mereka saya menurut ramah Encik untuk bertanyakan beberapa soalan. Boleh, tak ada masalah. Kalau begitu, bolehkah Encik tolong memperkenalkan diri sendiri dahulu? Okey, nama saya Muhammad Syamil bin Azman. Saya sekarang ni tengah belajar di Kolej Mara Kuala Lumpur dan sedang menyambung pelajaran di dalam peringkat asasi kejuruteraan dan teknologi. Baiklah Encik. Pada soalan yang pertama, bagaimanakah Encik menggambarkan imej diri sendiri dan bagaimanakah Encik melihat diri sendiri sebagai pelajar berumur 18 tahun? Okey, saya menggambarkan diri saya sebagai seorang yang sebagai seorang pelajar berumur 18 tahun adalah dengan saya perhatikan diri saya dah mula pandai berdisiplin, pandai menguruskan masa, dan paling penting sekali saya dah mula suka untuk mendapatkan dan mengalas tanggungjawab. Okay, untuk pengetahuan pihak tuan, sekarang ni saya ada jawatan yang disandang iaitu Presiden untuk kelas tutorial saya. Jadi amanah ini saya terima untuk meningkatkan lagi saya punya potensi dalam diri saya, supaya nanti di masa hadapan saya boleh memimpin lagi besar komuniti ataupun organisasi. Okey, baiklah Encik. Soalan yang seterusnya, pernahkah Encik mengalami peristiwa hidup yang telah memberi kesan yang mendalam kepada cara Encik melihat kehidupan dan orang? Untuk jawab soalan tu, saya pernah mengalami pengalaman yang mana kata bagi impak besar dalam diri saya, iaitu bila saya pernah alami kemalangan dan waktu darjah waktu tingkatan 2. Lepas tu saya naik motor dekat kampung and then saya tersalah cara. Lepas tu jatuh bila kita nak U-turn tu. Lepas tu dekat jalan kampung tu memang tak ada orang lalu lalang, jarang lah lalu lalang.
Lepas tu dalam 10 minit macam tu, ada seorang pakcik tua ni, dia datang kat saya. Dia tanya, okey tak semua? Saya cakap, okey semua, tapi ada darah sikit, ada luka sikit. Lepas tu dia angkat saya bawa di rumah dia, bersihkan apa yang patut. Lepas tu daripada peristiwa tu saya dapat sesuatu yang mana bila kita tengah kesusahan, kita perlukan seseorang. Contohnya macam kita dalam belajar. Okay. Belajar ni kita tak boleh seorang-seorang. So kita kena perlukan kawan. Untuk apa? Untuk bagi kita semangat, bagi kita keperluan apa yang patut. Macam kita boleh tanya soalan apa yang kita tak faham dekat kawan kita semua. So daripada kemalangan tu, saya dapat pengalaman yang mana saya cakap tadi, kita perlukan bantuan orang. Kita perlu bergantung harap pada orang, bukan pada diri sendiri saja. So daripada situ saya apply apa yang saya dapat dalam kehidupan saya, dalam study saya. Alhamdulillah, saya punya study sekarang berjalan lancar. Baik, terima kasih. Apakah cabaran atau masalah yang sukar Encik sedang alami sekarang, dan apakah Encik percaya ia dapat diselesaikan? Bagaimana? Okay, untuk jawab soalan tuan, sekarang ni saya tengah berada di peringkat asasi. Saya dapati ada satu masalah yang besar bagi saya adalah saya nak sesuaikan diri saya untuk pembelajaran yang laju. Macam kita tahu asasi ni kan, kita orang kata kena cepat tangkap. So bila dalam kuliah kan ramai orang kan. Bila dalam kuliah tu lecturer pula dia ajar ikut majority punya kelajuan, punya cara belajar. Saya pula jenis yang kena saya macam slow learner, tapi kena ada usaha lebih untuk faham satu benda tu. So bagi saya itu adalah masalah yang besar bagi saya bila dalam peringkat asasi ni. Jadi saya dah temukan beberapa solusi untuk saya elakkan daripada benda tu berlaku adalah bila sebelum ada kuliah, saya akan pastikan saya baca dulu apa yang patut. Lepas tu, lepas dia habis kuliah, dalam petang ke malam ke, saya akan membuat ulang kaji semula ataupun membuat beberapa soalan untuk tingkatkan lagi saya punya kefahaman. Baiklah, soalan yang seterusnya, apakah yang mendorong Encik untuk meneruskan pengajian, dan apakah matlamat masa hadapan Encik sebagai seorang pelajar asasi? Okay, apa yang mendorong saya untuk teruskan pengajian saya adalah benda ni benda yang selalu orang kata benda yang klise orang kata kan. Benda yang saya pegang untuk teruskan saya punya pengajian adalah saya fikir untuk ubah nasib keluarga saya. Saya asal ni daripada keluarga yang orang kata kurang senang. Dia bukannya B40 tahap miskin, tapi dia B40 tapi mampu, tapi dia tak ada susah lagi lah. So saya benda tu lah yang bagikan saya semangat untuk teruskan lagi saya punya pembelajaran supaya saya dapat ubah nasib kami saya. Lepas tu matlamat saya masa hadapan selepas habis di peringkat asasi ni, saya berharap bila saya sambung ke peringkat jajah sarjana muda, saya dapat memasuki ke universiti yang bagus lah, yang terbaik, yang mana dapat memberikan peluang kepada saya untuk menyalahkan lagi potensi diri, serta dapat menjadikan diri saya ni sebagai seorang yang berdedikasi lah. Serta bila dekat U tu, saya berharap U tu sendiri dapat memberikan pengajian yang terbaik kepada saya untuk saya applykan saya punya ilmu nanti semasa saya bekerja. Baiklah Encik, soalan yang terakhir, bagaimanakah Encik mengatasi tekanan berkaitan tanggungjawab terhadap akademik dan kehidupan peribadi? Okey, untuk pengetahuan pihak tuan lah, semua orang biasa lah, sebagai pelajar ni dia ada, orang kata ada amanah yang perlu diselesaikan and ada benda yang perlu dia kecapi. So cara saya untuk membahagikan masa saya antara tanggungjawab saya dan pendidikan saya adalah saya mengatur masa saya. Saya buat jadual harian saya yang mana
kalau waktu belajar tu saya akan belajar je. Waktu untuk urusan peribadi saya akan utamakan urusan peribadi saya. So tekanan tu akan ada juga. Walaupun dah kita dah buat plan semua, dah ada jadual apa yang patut semua, tekanan tu akan ada. Tapi dengan cara saya buat timetable saya ataupun jadual saya dapat kurangkan saya punya tekanan. Baiklah, terima kasih Encik Syamil kerana meluangkan masa Encik untuk menjawab beberapa soalan saya. Okey, sama-sama. Tak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are there any role models or sources of inspiration that have influenced your aspiration and outlook on life? I prefer to choose individuals who are close to me, which are my parents. My parents have shaped me and also influenced me to be a person who I am today. Can you describe any short-term or long-term goals you have set yourself, and how do you plan to stay motivated to achieve them? My long-term goal that I've set for myself is to gain as much as knowledge and experience that I can, and I always remind myself to always focus and be disciplined. Can you share any specific qualities or characteristics you value most about yourself? The characteristics that I value most about myself is my eagerness to gain more knowledge every day. How have your family, friends, or mentors shaped your beliefs and values? My family is my main source in shaping my values and beliefs. My parents especially have raised me with an holistic upbringing environments where diligent practices is prioritized as well as academics. Do you use any support systems or resources when dealing with challenges or making important decisions? Most of the time, when dealing with challenges, my parents are my number one source, who I refer them to guide me and assist me with dealing problems.